ବିବାହକୁ ବର୍ଷେ ନ ପୁରୁଣୁ ଜୁଇରେ ଶୋଇଲା ନବବଧୂ। ଶାଶୁଘରର ନିର୍ଯାତନା ସହି ନ ପାରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ବାଛିନେଲା ବୋହୂ। ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପତିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ମୃତ ନବବିବାହିତା ଜଣକ ହେଲେ ରୁବି ବିଶି। ଝିଅର ଶାଶୁ ଏବଂ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ନାମରେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରୁବିଙ୍କ ବାପଘର ଲୋକେ। ରୁବିଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଗତ 8 ମାସ ତଳେ ରୁବି ଜୟପାଟନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପତିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଶିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଏବଂ ନଣନ୍ଦ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେବା ପରେ ରୁବି ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବେକରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜୟପାଟନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। तार शासर काजी ना तार सास आर तार डेढ़ शासर काजी आर कार काजी ने ससुर दोष नहीं कि जुएन वाला दोष नहीं हला ये लोग मन कहबार कथा जे तुई का काजी गुरे बहो आनी छु आर तु एंता सब दिन तुई खरखर जर्जर होछु से खुरी किना माइलाटा पर से आ पारे माइ देबा परे से सरकार दिथिला से सरकार पारे तार ऊपर मार देबा परे से हंदा करी ताके रखिथिला। खबर पाई रुबिଙ୍କ बापा एवं भाई डाक्तरखानारे पहुंचीथिले। रुबिଙ୍କ बापा एवं भाई जयपाटना थानारे सासू एवं नणदଙ୍କ नामरे लिखित अभियोग करिसंती। अभियोग मुताबक तांको झियोकु निर्यातना दिया जाइथिबा सेमाने कहिसंती। पुलिस मृतदेहकु जबत करी जयपाटना स्वास्थ्य केन्द्रर शवगृहरे रखिछि। आज शव व्यवच्छेद कराजिबो। ଏହା ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। माँ आउ तांकर बड़ भौणी पूरा हारेसमेंट करके हमर भौणी के मार दिछन। पूरा मानसिक निर्यातना बारंबार दे दी। आमे सब बेले भौणी के बुझेछु आमे भौणी के सब बेले जे नहीं भौणी तू पढ़ा लिखा टुगेल तू चिंता नहीं कर धैर्य धर सब बेले ठीक नहीं थाए भल ही जीवा तोर सास केते बेले गाली दोचे आर केबे गाली नहीं दिए ना आउ तोर हमर जुई तो भल अछन बोले बेले हम सब बेले ताके बुझेछु। किंतु तार शाशु सबु बेले निर्यातना देकरी आज पूरा जहाँ भी ताके निर्यातना देथो हमर भौणी आज तार जीवन चली। कलाहांडी मनोज कुमार नायक रिपोर्ट खबर ओडिशा।